Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Aussi aujourd'hui, on va voir une leçon concernant le volume. C'est la relation entre les unités de volume et les capacités. Alors يعني نعرفوا علاقة ما بين وحدات قياس الحجم ووحدات قياس السعة. سي بور سولا غنديروا هذه المناولة هذه قدامكم. إلا تعقلوا على هذا المكعب هذا، شفناه في الحصة السابقة أن قياس حرفه 1 ديسيمتر. إذا حجمه توصلنا أنه 1 ديسيمتر كوب. هنا عندنا مساحة القاعدة في الارتفاع تساوي 1 ديسيمتر كوب. دونك هذا son volume c'est 1 ديسيمتر كوب. وشوفوا هذا الإناء قدامي هنا شحال القياس ديالو. قياسه سعته هي 1000. شوفوا هنا مزيان. دونك 1000 مليلتر سيتادير 1 لتر. واش باين مزيان؟ فوالا. دونك 1000 مليلتر يعني 1 لتر. ماذا سنفعل؟ غادي سأملأه بالماء حتى يوصل لي 1 لتر تماما. Toujours pour remplir le récipient, j'ai en face de la graduation, pas encore. Voilà 1 litre. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais le verser dans ce récipient, dans ce cube, doucement. Le cube, راه شي شويه ناقص في. Voilà. نجيب من هنا. كما تلاحظون الإناء أو المكعب اتسع ل1 لتر. ماذا تعني هذه المناولة أو هذه النتيجة؟ أن كل إناء حجمه 1 ديسيمتر كيوب يسع 1 لتر من السوائل. سي بون. وهنا هذه العلاقة التناسبية بين وحدات قياس الحجم ووحدات قياس السعة. وبهذه راه كاين درس كامل باش يمكننا نحولوا يعني غتكون عندنا وحدات قياس الحجم. مثلا تعطيونا ديسيمتر كوب نحولوه للليتر ولا السنتيليتر ولا متر كوب نحولو، وانا غنوريكم كومون. Donc, d'après l'expérience qu'on a faite, on a déduit que un récipient de volume 1 décimètre cube peut supporter une capacité de 1 litre. Et c'est la relation principale entre les unités de volume et les unités de capacité, de mesure de capacité. Alors, on peut déduire le tableau comme vous voyez ici. Regardez, puisque 1 décimètre cube est égal à 1 litre, alors le litre constitue ou bien représente les unités du décimètre cube. يعني اللتر هو وحدات يمثل وحدات الديسيمتر كوب. alors 10 ديسيمتر كوب سي لو ديكاليتر والهكتوليتر هي 100 ديسيمتر كوب. بالنسبه للاجزاء اللتر كلهم كاينين في السنتيمتر كوب. alors كلها وحدات قياس السعه مختزله بين الديسيمتر كوب والسنتيمتر كوب. وبالتالي يمكننا إجراء تحويلات. donc on peut convertir des unités, de passer des unités, des capacités aux unités de volume comme suit. Par exemple ici j'ai 1 litre, donc je peux convertir en décilitres égal à 10 bien sûr, mais pour convertir au centimètre cube je dois remplir tous les zéros. Alors ici on peut déduire que 1 centimètre cube, regardez, 1 centimètre cube c'est 1 millilitre, donc c'est les unités du millilitre ici. المليلتر هو وحدات سنتيمتر مكعب والليتر هو وحدات ديسيمتر مكعب. Alors ici comme vous voyez, donc 9 décilitres, je peux convertir en millilitres, c'est 900, aussi c'est 900 centimètres cubes. Pour convertir au décimètre cube, je mets un zéro ici, c'est-à-dire je convertis en litres après en décimètre cube. Quelle est l'astuce? Donc pour passer des unités de capacité et des unités de volume,
toujours je passe par le litre et le décimètre cube. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Regardez ici. Donc, voilà, ici. Si on me demande de convertir du mètre cube en litre, alors le mètre cube, je passe au décimètre cube, après en litres et après en centilitres. Ici, c'est centilitres, pardon. Alors, 6,25 mètres cubes, je multiplie par 1000 pour passer au décimètre cube, c'est-à-dire au litre. Donc, et après, du litre au centilitre. Voilà. Donc, je convertis en décimètre cube. C'est combien? C'est 626 000, parce que je multiplie par 1000, attention. Donc, 6250. Après, c'est la même valeur pour le litre. Après, je convertis du litre au centilitre. Alors, j'ajoute 2 zéros. Je commence toujours par la droite pour laisser l'espace entre les classes. Ici, j'ajoute 2 zéros, pardon. Il y avait déjà 1. Donc, c'est 3 zéros. Après, il y a 5, 2 et 6. C'est bon? Je reprends. Du mètre cube au centilitre, je passe du mètre cube au décimètre cube, après au litre et après au centilitre. Et inversement, si on me demande de convertir des capacités en volume, je passe par exemple, décilitre en centimètre cube, je passe du décilitre en millilitres et pas en litres parce que j'ai besoin d'aller à droite. Alors, je sais aussi que 1 millilitre, c'est 1 centimètre cube. Alors, je convertis en millilitres qui représentent les unités de centimètre cube et après je passe au centimètre cube. Si on me demande au mètre cube ou bien décimètre cube, je fais la même chose. Voilà, il faut retenir ça pour ne pas avoir des difficultés, pas du tout. Et il y a aussi des exemples ici, comme vous voyez. Regardez, 4 mètres cubes égale à 4000 décimètres cubes égale à... Voilà, je devais passer du décimètre cube après le litre. Ici, du millilitre en décimètre cube, je passe, le millilitre c'est le centimètre cube, donc je divise par 1000. Ou bien, du millilitre, regardez, millilitre, centilitre, décilitre et après le décilitre. Quand vous voulez, si vous voulez utiliser le tableau, il est comme suit, comme ça. Donc, millilitres, vous savez comment on place toujours les unités sous les unités. Et après, les unités des unités de volume. Donc là, il y a ici la case des unités, des dizaines, des centaines. Et ça y est. لاحظوا هنا في الكراسة لدينا تحويلات، عدة تحويلات. لاحظوا هنا من بين الساعات التالية ما هي الساعات المتساوية. بالنسبة للتمرين الأول راحنا هي المناولة اللي درناها هي ملأ الحوض الذي سعته حجمه 1 ديسيمتر مكعب بقنينة 9 لتر وتستخلص العلقة. هنا استعين الجدول. لاحظوا هنا عندنا ديسيلتر، ديسيمتر كوب، litre, hectolitre. Donc, الطريقة وريتها لكم. Il faut passer toujours par le litre et le décilitre, ou bien le centimètre cube et le millilitre, le décimètre cube et le litre, ou bien centimètre cube et millilitre. Et là, من بين الساعات التالية ما هي الساعات المتساوية. Toujours, il faut convertir à la même unité. Donc, إما كل شيء litre, ou bien centi, ou bien millilitre, ou bien décimètre cube, centimètre cube. Et on compare. هذا عندنا هنا مسألتين. أنا غادي غير نشرح لكم المعطيات. تمرين 3. هل تكفي 7 قنينات مملوءة ماء سعة كل واحدة 3/4 لتر؟ 3/4 لتر احنا عارفين شحال هي 3/4 لملء وعاء حجمه الداخلي. يعني هاد القنينات هادو كل وحده تتهز 3/4 ديال اللتر. واش يمكن لها تملأ هذا الإناء الذي حجمه، لاحظوا الحجم عطاوه لي بالسنتيمتر كوب. الوغ خصني نحول وندير المجموع ونشوف اسكو سا بو سيبورتي او نو. كذلك هنا في التمرين الموالي، حوض أسماك سعته 27,000 سنتيمتر مكعب وبه 5,25 لترا من الماء. لاحظوا أن دائما تنستعملوا الوحدات بجوج. أراد صاحب الحوض ملأه إلى 3/4 حجمه. احسب عدد اللترات التي يجب صبها في هذا الحوض. لاحظوا أن هنا سعته عطاوها لي، يعني الحجم ديالو كامل، ولكن هو ما ملؤوش وديجا فيه واحد لا كونتيتي ديال الماء، هو بغى يملؤو ل3/4.
الوغ il faut calculer شنو هي لي 3 كار ديال هذا الحجم وشحال غنملؤو هذا الماء، وفي التالي غنقصوا من هذا الشيء اللي بقى هو اللي داكشي اللي غنزيدو. المهم في القسم ان شاء الله نشرحوا، ولا غنديروا دي فيديو غنديروهم بيان سور ديال التمارين، وغادي نشرحوا هذا الشيء بالتفصيل. انا بغيت نبين لكم ان كوم سو كو زالي rencontrer prochainement. توجور غادي يكونوا عندكم مسائل بحال هكذا. وحسب عدد الليترات، شوفوا هنا يعني عدد الليترات راه هو نورمالمون الحجم، ولكن طلبوا لي الكميه. من تتكون الساعه تنقولوا الكميه، ولا تنقولوا الحجم. متر كيب تنقولوا الحجم، ومن يطلبوا منا بوحدات قياس الساعه، اما تنقولوا ساعته او كمياته. صافي، هادو ديال الحجم وهادو ديال الساعات. ان شاء الله الفيديوهات المقبله غنديروا التمارين بعد ما نساليو الدروس كاملين، غنديروا فيديوهات ديال التمارين باش كلشي يفهم مزيان. كذلك في هذا الدرس منشور القائمه والاسطوانه قائمه حساب الحجم، حتى هي لا ميم شوز. حنا ديجا تعلمنا نحسبوا الحجم في الدرس السابق، الحجم واحد، حساب الحجم واحد ديال الاسطوانه القائمه والمنشور القائم. وهنا en plus ديال les unités de volume on va utiliser les unités de capacité. مثلا هنا لاحظوا، هذا غير مثال. هنا تمرين 6، احسب بالسنتيمتر مكعب ثم بالديسيمتر مكعب حجم كل من المجسمين سي و دي. دونك عطاوني الابعاد. حنا شفنا ديجا في الفيديو السابق ان هنا هذا مثلا عندي ريغاردي عطاوني الارتفاع، اذا هذا متوازي اضلاع، قاعده متوازي اضلاع. باش نحسبوا الحجم قلنا هي مساحه القاعده في الارتفاع، كذلك هنا مساحه القاعده في الارتفاع ما سعه كل منهما باللتر. حنا الحجم غيخرج لنا بالسنتيمتر كيب، وطلبوه لنا ديجا سهلوا علينا طلبوه لنا بالديسيمتر مكعب، ومن ثم نحولوه للتر مباشره. كذلك هنا لاحظوا إناء على شكل أسطوانة قائمة يمكن احتواء 1 لتر من الماء. باش نعرفوا هل يمكنه نحولوه للديسيمتر الحجم ديالو، نحسبوا الحجم أولا. نحسب هنا عندكم بالسنتيمتر كوب، يمكن لي نخرجوا بالسنتيمتر كوب كي ايغال ان ميلي يعني او ميلي لتر، ومن ثم نشوف واش صغر من 1000 ميلي لتر اللي هي 1 لتر بيان كبر، او لا نحول من الاول الديسيمتر باش الحجم يخرج لي بالديسيمتر كوب ونقارنه مع اللتر. باش تفيدنا هاد العلاقه بين وحدات السعه ووحدات الحجم، هي ان مثلا يكون عندي شي اناء ما نعرفش انا شحال تيهز ديال الماء اولا ديال الزيت ولا شي حاجه، وما عنديش باش نقيس. الوغ سهله، تناخدو تنحسبوا الحجم ديالو مثلا سنتيمتر كوب، ديسيمتر كوب، متر كوب، على حسب لي ديمونسيون ديالو. في التالي تنحولوها للتر بالطريقه اللي عرفنا. لو ريغاردي باغ اكزومبل ايسي جي ان كوب، هنا غادي نحسب لاغيت ديالو، فقط اون لاغيت. فوالا سي 27، دونك الحجم ديالو هو 27 اوكي. انا نوريكم هنا. دونك ها هي جو ملتبلي 27 باغ 27 باغ 27، واللي خرج لي تيخرج لي 11 سنتيمتر كوب. وبما ان 1 سنتيمتر كوب ايغال 1 مليلتر، الوغ جو كونفيرتي ان مليلتر ابري ان لتر تو سامبلومون. هنا اذا طلبوا لي لو فوليوم ان لتر، تيكونوا عاطيني مثلا لي زونيتي دو لونغور، ونحولها لي زونيتي دو فوليوم. بيان سور غتخرج لي دي زونيتي دو فوليوم. ابري je convertis les capacités ou bien l'inverse, ou bien il me donne des dimensions يعني en litres ولا هذاك ماشي لي ديمونسيون تيكونوا en litres. سيعطينا مثلا لو فوليوم en litres وتيقول لنا حولوه en décimètre cube, mètre cube et tout ça. donc la relation راح نعرفنا هي 16 تقريبا sa largeur. c'est bon. بقات لي la hauteur, donc c'est simple, je mesure de ce côté. بحال دابا عندنا ان ريسيبيون ماشي بكارطون، مثلا هذا يكون اون بلاستيك ولا شي حاجه دزاج. دونك باش نعرف شحال تيهز لي متر، جو في ميزوري دونك سي 9.5 لا هوتور. ابري جو كالكول لو فوليوم اي جو كونفيرتي ان لتر، سيتادير هذاك لو كوب الاول الا عمرته بالماء غادي يهز لي 19 لتر فاصله 683. لو بافي كذلك الا بغيت نعرف شحال تيهز لي ديال الماء ولا ديال السوائل، سي 3 لتر 952. فوالا.
Donc, je multiplie la longueur fois la largeur fois la hauteur. Après, je calcule le volume. Maintenant, c'est le cylindre. Par exemple, j'ai un récipient comme ça. Pardon, je sais pas شحال تيهز لي تعرفوا هذا. Donc, باش نعرف شحال تيهز من يطرو, il suffit de mesurer le diamètre. là درنا le diamètre هو أكبر أوتار الدائرة. La corde maximale, la valeur maximale des cordes. Alors c'est 7,5, voilà, c'est la valeur maximale. Mais j'ai besoin, moi, du rayon et pas du diamètre, donc je dois diviser par 2. Après, je mesure la hauteur. Voilà, c'est 23. Donc ce récipient, sa capacité, je vais la calculer en litres. Voilà. Donc, je dois calculer d'abord le rayon. C'est divisé par 2. La hauteur, c'est 23. Et je multiplie pi. Voilà la formule H pi R carré. Donc, pi R R O H. Et la valeur en centimètres cubes, j'ai converti en millilitres, après en litres. Voilà comment exploiter ce qu'on a déjà vu. Et à bientôt.